नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियो टी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रहिछि हबिष्याळींक पई 6 रु आवेदन आरंभ। हबिष्याळींक सुविधा पई तथा कार्तिक व्रत पई पुरी रे चलित वर्षठु आरंभ हेबो नुवा व्यवस्था। कार्तिक मासरे श्रीक्षेत्र रे कार्तिक व्रत पालन सह महाप्रभु जगन्नाथंक दर्शन पई राज्य सरकार हबिष्याळी शिविर आयोजन करुथिबा बेले एहाकु सफल करिबा पई पुरी जिला प्रशासन और राज्य सरकार समस्त प्रस्तुति आरंभ करि दैछंती। एहा अनुजाई हबिष्याळी माने ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन करिथिबा हबिष्याळींकु समस्त प्रकार सुविधा पाइबे। प्राय 2500 हबिष्याळींक पई रहणी व्यवस्था करा जिवो। एने आसंता 6 तारिखरु अर्थात रविवार ठारु आवेदन आरंभ हेबो। परवर्ती खबर रहिछि महानदी रे अघटन। कटक जगतपुर बालीसाही निकट महानदी रे गाधाउथिले दुई छात्र असावधानतः बसतः नदी रे बुड़ी जाई दुई छात्र निखोज होइछंती। खबर पाई चावलियागंज अग्निशम बाहिनी उद्धार कार्य जारी रखिछि। तबे निखोज दुई छात्र अष्टम श्रेणी रे पढुथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि हार्दिक पांड्याଙ୍କ बोलिंग रे खुशी नाहांती बोलिंग कोच। टीम इंडिया रो नुवा बोलिंग कोच मोर्ने मार्केल बांग्लादेश विपक्ष टी20 सीरीज पूर्वरु भारतीय बोलरଙ୍କୁ ट्रेन करिवारे लागिछंती। स्क्वाड रे थिबा भारतीय खेलाड़ी माने मध्य नेट्स रे झाळ बहाउछंती। स्क्वाड रे थिबा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बांग्लादेश विपक्ष टी20 रे बोलिंग करिबा को बेस परिश्रम करिबारे लागिछंती। किंतु कुहा जाउछि जे पांड्याଙ୍କ बोलिंग देखि मार्केल खुशी नाहांती। आवश्यक संशोधन पई उभय बेस किछि समय नेट्स बेले आलोचना करिछंती। हार्दिक पांड्या स्टंप रो अति निकटरु बोलिंग करूछंती। एहा मार्केल को पसंद आसु नाही। परवर्ती खबर रहिछि गणशिक्षा विभाग रो आउ एक निष्पत्ति। निकटरे राज्य सरकार हाई स्कूल पिलांकर यूनिफॉर्म को नै एक बड़ निष्पत्ति नैथिले। नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्रींकर यूनिफॉर्म रो रंग बदलाइबा नै पदक्षेप ग्रहण करा जायथिला। समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल रो छात्र छात्री नुआ बादामी रंगर यूनिफॉर्म परिधान करिवे। राज्य सरकारक तरफरु एही समस्त स्कूल को यूनिफॉर्म जोगाई दिया जिवो। एनै स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षरु माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को चिट्ठी लेखा जायथिला। तेबे एहा आगरु आवश्यक पड़िले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल रो पिलांक यूनिफॉर्म रंग परिवर्तन करा जिवो। परवर्ती खबर रहिछि भारतर 80% घर उपरे चीन रो नजर। भारत रे स्मार्टफोन एवं इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट रे चीन रो दबदबा रहिछि। वर्तमान देशर प्राय सबु घरे मेड इन चाइना उत्पाद मिली जाउछि। फलरे विपद मध्य बढ़िबारे लागिछि। निकटरे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात रे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट व्यवहार करिबा उपरे जोर देइथिले। एपरिकि सोशल मीडिया रे अनेक समय रे बॉयकट चीन प्रोडक्ट ट्रेंड देखिबाको मिलुछि। किंतु एहार प्रभाव भारतीयଙ୍କ उपरे प्राय पडु नाही। एबे मेड इन चाइना प्रोडक्ट को नै एक सर्वे चिंतार कारण पालटिछि। एही सर्वे अनुसार 79% भारतीयଙ୍କ घरे गोटिए किंबा ता ठारू अधिक चीन निर्मित उत्पाद रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि बंगोपसागर रे दाना बांधुछि लघुचाप। पुणी एक घूर्णिबलय बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि। घूर्णिबलय लघुचाप रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। लघुचापर कम प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो। राज्यर किछि स्थान रे स्वल्प वर्षा हेबार संभावना रहिछि। ओडिशा को बात्या भय मध्य नाही। दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और ता पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप सृष्टि होइछि। राज्य रे आगामी 3 रु 4 दिन मध्य रे स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। राज्य रे गत 2 रु 3 दिन हेबो वर्षार परिमाण कमी गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। मौसुमी प्रत्यावर्तन करिबा परे राज्य रे गुळुगुळी अनुभूत कम हेबो। परवर्ती खबर रहिछि धृतराष्ट्र पालटी छंती नवीन। साधारण निर्वाचन रे विपर्जय परठु सत्ते जेमिति बीजेडी लगाम छडा होई पडिछि। दल रे गोष्ठी कंदळ तीव्र हेबारे लागिछि। आ सुप्रीमो नवीन पटनायक असहायता जळजळ दिसिलाणी। धृतराष्ट्रଙ୍କ भଳି नवीन निवास रे बसी रही नवीन दल को खोला खोली भाबे अघोषित सर्वे सर्वा भिके पांड्यानका हाथ रे टेकी देबार करुण परिणति भी पुणी थरे प्रमाणित होइछि। दलर विभिन्न जिला स्तरीय समीक्षा बैठक रे नेता मानक मध्य रे तू तू मे ओ हाताहाती भଳି परिस्थिति थमिबार ना धरु नथिबा बेले बीजेडी र जणे आग धाडीर नेत्री सीधा सड़क निज जीवन प्रति विपद आशंका करी सोशल मीडिया रे अपील कलेनी। परवर्ती खबर रहिछि धान किणा को नै बड़ घोषणा कले सरकार। नवेम्बर मासरो आरंभ हेबो चाषींक ठारू धान किणा। सोहेलारु धान किणा आरंभ करिवे राज्य सरकार। सोहेलारु धान किणा आरंभ करा जिवो एवं मुख्यमंत्री चाषी को क्विंटाल पिछा एमएसपी ठारू 800 टंका अधिक प्रदान करी धान किणा आरंभ करिवे। चाषींक ठारू समवाय समिति गुड़िकरे छोट चाषी और नाममात्र चाषींक रेजिस्ट्रेशन दिया जिवो गुरुत्व। जहा द्वारा चाषींक अर्थनैतिक विकास हेबो। राज्य रे मोट 2510 पैक्स और 210 लम्स रहिछि। चाषींक पई समवाय समिति डाटाबेस और कंप्यूटरीकरण करा जाउछि। केंद्र सरकार गत 10 वर्ष होई जिवो
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦିଆଯିବ 50,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ଯୋଜନା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା 2021-22 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଛୁଟିର ଲାଭ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛୁଟିର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଦିନର ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଲିଭ୍ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ପାଇଁ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯୁବକ କରିଦେବେ କହି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ବୟସ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକା କରିଦେବୁ କହି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଦମ୍ପତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦମ୍ପତି ଇସ୍ରାଏଲ ନିର୍ମିତ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁବକ କରିଦେବେ କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ କୁମାର ଦୁବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମି ଦୁବେ। ଏମାନେ କାନପୁରରେ ରିଭାଇଭାଲ ୱାର୍ଲଡ ନାମକ ଏକ ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହି ଥେରାପି ସେଣ୍ଟରରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ 60 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 12ରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ବର୍ଷେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମନୋନୀତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଯୁବକମାନେ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5,000 କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନିଲାମ ହେଲା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନିଲାମ ହେଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2780 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଲା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନିଲାମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି 10,322 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ନିଲାମ ହେଲା। 2,86,00,000 ଟଙ୍କାରେ ସମୁଦାୟ ଚାଉଳ ନିଲାମ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା କଳ୍ପାନ ଜଳ୍ପାନ୍ତର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 14 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ନିପାତ ମାଓବାଦୀ ସଂଖ୍ୟା 14କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14 ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଛତିଶଗଡ଼ ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅପରେସନ। ଦନ୍ତେୱାଡା ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଲେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପୁଣି ଦେଇଛି ଧମକ। ଏଥର ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇ ଦେଶକୁ ଦୁନିଆ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଉଡାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିରୋଧରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନର୍ଥ କୋରିଆର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ହମଲା କରିବୁ। ଏଥିରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତ ନିମନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।